फाउंडेशन जिंदाबाद 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 रोहित चौधरी जिंदाबाद 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 मामूद जिंदाबाद 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 रहमान जिंदाबाद चौधरी जिंदाबाद हस्पिटालर समूह डॉक्टर और कर्मचारीबृंद अतिकै आनंदित जे आज आमार भग्नी संगठन आजमल IAS एकाडेमीर 36 गराकीक छात्र छात्रीये APSC परीक्षात सुख्यातिरे उत्तीर्ण हो निजके एकगराकी सुदक्ष प्रशासक हिसापे नियुक्ति लाभ কৰিবলৈ ওলাইছে। আমি নথৈ আনন্দিত और লগতে आशा करूँ অহা বছৰ যাতে ইয়াতকৈও আৰু উল্লেখনীয় ৰিজাল্ট হয় আৰু আমাৰ হোজাইৰ নাম অসমৰ দহদিশে ছাতি ফুটি যায়। ধন্যবাদ। ইয়াত আজি আপোনালোকে সম্বৰ্ধনা জনাইছে শিক্ষাৰ্থীসকলক। আমি সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ এই কাৰণেই যে আমি আনন্দিত। দ্বিতীয়তে আমি তেওঁলোকৰ একাডেমীৰ সকলো কৰ্মীবৃন্দ আকৌ উৎসাহিত হওক যাতে আগলৈকে আৰু ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰে। আৰু অতিকৈ আনন্দৰ কথা যে আজি এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিৰ মাজতে आमार हस्पिटालत जन्म हुआ छात्रों आछे, आमार बंधुबर्गर लड़ा छालीओ आछे। गतिके आमी आशा करिम भविष्यतলৈকে होजाइर नाम अहोमर चारिओफाले फाटी फुटी जाऊक। होजाइ बुली कलेই जाते एटा शिक्षा जगतर एटा केन्द्र এই কথাটো गोटे अहोमर मानुहे बुझि उठक। धन्यवाद। हस्पिटालर समूह डॉक्टर और कर्मचारीबृंद अतिकै आनंदित जे आज आमार भग्नी संगठन आजमल IAS एकाडेमीर 36 गराकीक छात्र छात्रीये APSC परीक्षात सुख्यातिरे उत्तीर्ण हो निजके एकगराकी सुदक्ष प्रशासक हिसापे नियुक्ति लाभ কৰিবলৈ ওলাইছে। আমি নথৈ আনন্দিত और লগতে आशा करूँ অহা বছৰ যাতে ইয়াতকৈও আৰু উল্লেখনীয় ৰিজাল্ট হয় আৰু আমাৰ হোজাইৰ নাম অসমৰ দহদিশে ছাতি ফুটি যায়। ধন্যবাদ। ইয়াত আজি আপোনালোকে সম্বৰ্ধনা জনাইছে শিক্ষাৰ্থীসকলক। আমি সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ এই কাৰণেই যে আমি আনন্দিত। দ্বিতীয়তে আমি তেওঁলোকৰ একাডেমীৰ সকলো কৰ্মীবৃন্দ আকৌ উৎসাহিত হওক যাতে আগলৈকে আৰু ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰে। আৰু অতিকৈ আনন্দৰ কথা যে আজি এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিৰ মাজতে आमार हस्पिटालत जन्म हुआ छात्रों आछे, आमार बंधुबर्गर लड़ा छालीओ आछे। गतिके आमी आशा करिम भविष्यतলৈকে होजाइर नाम अहोमर